ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ दशमः श्लोकः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं दितमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। एठारे राजा दुर्योधन आचार्य को कहउछंती जे आममानकर सैन्य बा आममानकर पक्षरे अपर्याप्त सैन्य सामंत अछंती जहा भीष्मक द्वारा सेमाने परिचालना हेउछंती, किंतु भीमଙ୍କ द्वारा जो सैन्य परिचालित हेउछि ताहा अति अल्प पर्याप्त हेउछि भीमଙ୍କର सैन्य सामंत, किंतु आम मानकर पक्षर सैन्य अत्यंत अधिक बा अपर्याप्त। एठारे दुर्योधनकर मन भाव परिप्रकाश होइछि। से आचार्यकर मनर बल को बढ़ाइबा को चाहुछंती, जहा फଳରେ से एमिति एक कथा कही जणाई देबा को चाहुछंती जे आम मानकर बल अधिक अछि किंतु पांडव सेनार बल कम अछि, जहा फଳରେ आचार्यकर मन टिके खुशी हेबा एवं युद्ध करबा को आग्रही हेबा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धा पितामहः सिंहनादं विनादेशे शंखं दध्मौ पितामहः। एठारे दुर्योधन आचार्यक सहित अन्य रथी एवं महारथी मानक कहउछंती जे भीष्मଙ୍କ द्वारा जो सैन्य परिवेष्टित होइछि सेमाने समस्ते भीष्म को रक्षा करी निज निजर बल को प्रदर्शन करंतु एवं जीवन मुताबक जे पर्यंत संभव समस्ते निज निजर सैन्य सामंत को जितेबा पर चेष्टा करंतु एवं तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्ध पितामह। एठारे पितामह भीष्म कौन करुछंती दुर्योधनकर खुशी निमंते से तांकर निजर शंख को वादन करछंती। वास्तव रे एठारे भीष्मकर जेहेतु भीष्मदेव हेउछंती से सैन्य सामंतर महारथी, तांक आदेश और निर्देश रे सैन्य सामंतकर युद्ध आरंभ हेबो। सेथिपई से वीरवाद्य बजाइबा को जाई तांकर निजर शंख को बजाइबा आरंभ करछथि, जहा फଳରେ युद्धर आरंभ होई जिवो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ दशमः श्लोकः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं दितमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। एठारे राजा दुर्योधन आचार्य को कहउछंती जे आममानकर सैन्य बा आममानकर पक्षरे अपर्याप्त सैन्य सामंत अछंती
ଯାହା ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରିଚାଳନା ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ତାହା ଅତି ଅଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଛି ଭୀମଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ବା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ। ଏଠାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ମନୋଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନର ବଳକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଏମିତି ଏକ କଥା କହି ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ବଳ ଅଧିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବ ସେନାର ବଳ କମ୍ ଅଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଖୁସି ହେବ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଅୟନେଷୁ ଚ ସର୍ବେଷୁ ଯଥା ଭାଗମବସ୍ଥିତଃ ଭୀଷ୍ମମେବାଭିରକ୍ଷन्तୁ ଭବନ୍ତଃ ସର୍ବ ଏବ ହି ତସ୍ୟ ସञ्जानयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनादे शङ्खं दध्मौ पितामहः। ଏଠାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ରଥୀ ଏବଂ ମହାରଥୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ନିଜ ନିଜର ବଳକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନ ମୁତାବକ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତସ୍ୟ ସଞ୍ଜନୟନ ହର୍ଷଂ କୁରୁ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମହ। ଏଠାରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଖୁସି ନିମନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଶଙ୍ଖକୁ ବାଦନ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏଠାରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଯେହେତୁ ଭୀଷ୍ମଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତର ମହାରଥୀ, ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୀରବାଦ୍ୟ ବଜାଇବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ନିଜର ଶଙ୍ଖକୁ ବଜାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସାଦରେ